mga idol. Pakikita ko po kung paano gumana yung solar po. Ayan. Ayan. Switch po yung mga breaker. Ayan. Ayan. Pag ganayan po yung power. Ayan. Ayan. Tapos po, sindihan ko po yung TV. Yung plug. Yung TV. Ayan. Ayan. Rito. Ayan. Tapos, yun po yung TV. Ayan. Ayan. Mga idol. Ayan. On na po yung TV. Tapos, sindihan po yung blower. Ayan. Ayan. Ayan po. Ito po yung socket niya. Nasaksak po sa outlet. Ayan, idol. Para makita nyo po. Ayan. Po. Switch natin po. Ayan. 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 Ayan po. Ayan po yung TV. Gumagana na po. Mga idol. At buksan po natin yung ilaw. Ilaw po. Ayan. Ayan po yung ilaw ng solar. Ayan. 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 Sindin natin po yung ilaw. Yung switch. Ayan po yung switch ng ilaw. Ayan. Ayan. Mga idol. Ayan po. Ayan. Hinanapit po yung TV. Naka-switch po yung TV, idol. Ayan. Ayan. Ayan po. Naka-switch na po yung TV. Ayan. Ayan, idol ah. Ayan. Gumagana po yan. Ayan. Ayan ah. Ayan. 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 Mga idol. Pati po yung blower. Ayan. Ayan mga idol. Gumagana po yan. Idol. Ayan. Ayan. Ayan po. Oh, ayan. Ayan mga idol. Ayan sa YouTube. Ayan. 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 Ayan, idol. Ayan. 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 Okay na po. Oh. Okay na po, mga idol. Paalam po. Bye-bye. Salamat po.